एपिसोड 3 पेशकश मीरे कारवां। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और बाहर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। मैं भी सोने की तैयारी कर रहा था कि हल्की सी आवाज सुनकर चौंक गया। यूं लगा था जैसे कोई बहुत ही मुख्तात अंदाज में चलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सरहाने रखा हुआ पिस्तौल उठा लिया और अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत लेटा झोंपड़े के दरवाजे की तरफ देखता रहा। कदमों की दबी दबी सी आवाज करीब आती गई। मेरी नजरें दरवाजे पर मरकूज थी। आवाज रुक गई और दरवाजा 1 इंच करके आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। मैंने माथा वगैरह की तरफ देखा और वो तीनों कमलों में दुबकी गहरी नींद सो रही थी। मैंने फिर गर्दन घुमाकर नीम व आंखों से दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया और फिर एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। वो अंदर आने के बजाय बाहरी खिड़की आगे झुककर मुतजस्सिस नजरों से झुंपड़े का जायजा ले रही थी। उसे अंदर दाखिल होकर दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया। उसके हाथ में एक लंबा सा नेजा था, लेकिन उसे जिस अंदाज में उस नेजे को पकड़ रखा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इसे इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखती। उसका अंदाज जारहाना नहीं था। वो कमरे के वस्त में रुककर एक बार फिर मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखती रही, फिर मेरी तरफ बढ़ी। वो एक हाथ आगे बढ़ाकर मेरी तरफ झुकी। वो गालबन मेरे पैरों पर हाथ रखकर मुझे हिलाना चाहती थी। मैंने आंखें खोल दी और एक झटके से उठकर बैठ गया। वो एक झटके से पीछे हट गई। उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। मेरे हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल ने उसे और भी ज्यादा खौफजदा कर दिया, लेकिन उसे हैरत अंगेज तौर पर फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। दूसरे ही लम्हे उसे एक उंगली होंठ पर रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने उसे पहचान लिया। वो इन दोनों औरतों में से एक थी जो काशी के साथ आई थी। उन्होंने मुझे बाहर आने का इशारा भी किया था और शोभा वगैरह की तरफ देखती ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और साथ ही मुझे बाहर आने का इशारा करती गई। मैं अपने ऊपर से कंबल हटाकर उठ गया और शोभा वगैरह की देर देखता हुआ उस औरत के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरा जहन तो बुरी तरह उलझ गया। रात के सन्नाटे में ये औरत यहाँ क्यों आई थी और मुझे इस तरह राजदारी से झोंपड़े के बाहर क्यों लेके जा रही थी? रस्तोगी की बातें मेरे दिमाग में बाज़कशी पैदा करने लगी। इससे इस कबीले में औरतों के मुकाबले में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। उसे कहने के मुताबिक एक मर्द के हिस्से में 3-3 औरतें आती थीं और यहाँ मुखालिफ सिम्त से ताल्लुकात पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। तो क्या यह औरत भी इसी नीयत से यहाँ आई थी और मुझे किसी ऐसी जगह पर लेके जा रही थी जहाँ किसी दूसरे की मुदाखलत का अंदेशा न हो? वो झोंपड़े से 2-3 कदम आगे निकलकर रुक गई। मैं अभी उसके करीब रुक गया और उलझी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। मेरे साथ चलो। उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। लहजे में तहकमाना अंसर नहीं था। वो इसे दोस्ताना अंदाज वैसे कहा जा सकता था। कहाँ? मैंने पूछा। तुम्हें काशी ने तलब किया है, उसे जवाब दिया। इस वक्त मेरा दिमाग घूम गया। काशी पर कोई पाबंदी नहीं, वो किसी भी वक्त किसी को भी तलब कर सकती है, उसे जवाब दिया। मैंने झोंपड़े के दरवाजे की तरफ देखा और मजीद झिरा किए बगैर उसके साथ चल पड़ा। मेरा जहन एक बार फिर उलझ गया। काशी कबीले की सरदार थी। शाम को वो हमसे मिलकर गई थी और मुझे दिन में किसी भी वक्त तलब कर सकती थी, लेकिन आधी रात के बाद इस तरह राजदारी से बुलाने का क्या मतलब हो सकता था? मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। तकरीबन 10 मिनट तक तारीक और सुनसान गली में घूमने के बाद हम बस्ती के दूसरी तरफ एक बार फिर झील की तरफ निकल आए। बस्ती के आखिरी मकान से तकरीबन 100 गज आगे एक बड़े मकान का हयोला नजर आया। हवेली नुमा वो मकान एक टीले पर बना हुआ था और उसकी दीवारें भी काफी बुलंद थी। वो इमारत हवेली के फाटक की तरफ जाने की बजाय झील के बाईं तरफ जा रही थी। उस कदम झाड़ियों की उस तरफ कदादम झाड़ियों की बहुत ही बहुतात थी। मैं इस औरत के पीछे पीछे झाड़ियों में चलता रहा। वो दीवार के करीब जाकर एक जगह रुक गई और जहाँ खिड़की की तरफ एक दरवाजा था, उसे दरवाजे पर होले से हाथ मारा। दूसरी मर्तबा ऐसा करने से दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। उस औरत ने पहले मुझे अंदर दाखिल होने का इशारा किया और फिर खुद भी अंदर आ गई। दरवाजा बंद हो गया। उस तरफ दीवार के साथ कदम झाड़ियां थी और दरवाजे के बिल्कुल करीब दीवार के साथ एक औरत खड़ी थी। हमारे अंदर आते ही फौरन बाद से दरवाजा बंद कर दिया और दूसरी तरफ चली गई। मेरे साथ आने वाली औरत ने इशारा किया और मैं एक बार फिर उसके साथ चलने लगा। हवेली की इमारत खासी बड़ी थी। आगे को निकले हुए बरामदे में एक मशल जल रही थी और एक औरत नेजा संभाले वहां खड़ी थी। हम अंदर दाखिल होकर एक राहदारी में मुड़ गए। यह राहदारी खासी तवील थी। उसके एहतमाम पर दाएं बाएं तरफ एक और राहदारियां थी। यहाँ भी एक औरत नेजा संभाले खड़ी थी। हम उसके करीब से गुजरते हुए बाएं तरफ मुड़ गए।
یہ راہداری زیادہ طویل نہیں تھی اور اس کے اختتام پر ایک اونچا دروازہ تھا۔ دائیں طرف 10 فٹ طویل ایک اور کشادہ راہداری تھی، اس کے اختتام پر بھی ایک محرابی دروازہ تھا۔ ہر راہداری کے موڑ پر مچھلیں جل رہی تھی۔ ہم اس محرابی دروازے کے سامنے رک گئے۔ اس عورت نے ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اسے واپس آنے میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ اسے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی اسے دروازہ پھر سے باہر سے بند کر دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جھونپڑی پر مشتمل اس بستی کے پہلو میں پکی اینٹوں کی حویلی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہی ہوئی تھی، اور اندر آ کر یہ حیرت تو 2 چند ہو گئی تھی۔ ہمیں اس بستی میں آئے ہوئے صرف چند گھنٹے ہوئے تھے، اور ہم نے صرف رات ہی چند لوگوں کو دیکھا تھا جو ہم سے ملنے کے لیے جھونپڑے میں آئے تھے۔ میں نے ہر مرد اور عورت کے جسم پر یاک کی کھال کا مختصر سا لباس دیکھا تھا، لیکن اس کمرے میں آ کر تو مجھے یوں لگا تھا جیسے میں قدیم بغداد کے کسی محل میں آ گیا ہوں۔ اس وسیع اور اس کمرے کی بلند دیواروں کے ساتھ رنگ برنگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ پچھلی طرف 2 بڑی بڑی محرابی کھڑکیاں تھیں، ان کے سامنے بھی باریک ریشمی پردے لہرا رہے تھے، اور مچھلوں کی روشنی میں لہراتے ہوئے رنگ برنگے یہ ریشمی پردے بڑا ہی دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ میں دروازے کے قریب کھڑا پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی ذی نفس ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک سریلی آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ میں یہاں ہوں۔ یہ آواز دائیں طرف سے آئی تھی۔ میں نے گھوم کر اس طرف دیکھا۔ کمرے کا ایک حصہ کشادہ محراب کی طرف پیچھے کو نکلا ہوا تھا، جہاں غالباً لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا جس پر تہ در تہ یاک کی کئی کھالیں بچھی ہوئی تھی۔ ان کے پر ہلکے نیلے رنگ کی ایک سلک کی چادر تھی۔ کاشی تخت پر نیم دراز تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے وہ فلم یاد آ گئی جو میں نے بچپن میں سنگاپور میں دیکھی تھی۔ ملکہ کلوپترا کے لیٹنے کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس محراب کے سامنے ایک باریک سفید پردہ ہوا کے جھونکوں سے ہلکے ہلکے ہلکورے لے رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پردہ ہٹایا اور اس کے ساتھ ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ کاشی نے لباس تو ضرور پہنا ہوا تھا، لیکن اس لباس میں بھی وہ برہنہ تھی۔ اسے دیکھ کر میری نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ اس محراب میں کاشی اکیلی نہیں تھی۔ تخت کی پچھلی طرف 2 اور عورتیں بھی کھڑی تھیں جنہیں میں پہلے نہیں دیکھ سکا تھا۔ کاشی نے انہیں اشارہ کیا اور وہ محراب کی پچھلی طرف کسی دروازے میں غائب ہو گئی۔ آؤ، رک گئے ہو ہمت سنگھ۔ کاشی کے منہ سے اپنا نام سن کر میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ شام کو جب یہ ہمارے جھونپڑے میں آئی تھی تو رستوگی نے اجنبی کہہ کر میرا تعارف کرایا تھا، اور یہ مجھے اجنبی کہہ کر ہی مخاطب کر رہی تھی، اور اب اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ یہاں اس تخت پر سوائے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں بیٹھ سکتا تھا، اور تخت پر کاشی اس طرح نیم دراز تھی کہ میں اپنے اندر اس کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ او، سمجھ گئی۔ کاشی اٹھ کر تخت سے اتر آئی۔ تم یہاں میرے ساتھ بیٹھنے سے ہچکچا رہے ہو؟ آؤ، مہمان خانے میں بیٹھتے ہیں۔ اسے دائیں طرف کی دیوار میں ایک ہلکا سا پردہ ہٹایا اور دوسری طرف ایک وسیع کمرہ تھا۔ فرش پر یاک کی کھالیں بچھی ہوئی تھی اور یہاں بھی دیواروں پر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ مچھلوں کی کپکپاتی ہوئی روشنی میں یہ منظر بھی بڑا ہی پراسرار اور خواب آگہی سا تھا۔ کمرے کے وسط میں پرانی طرز کی گول میز رکھی ہوئی تھی جس پر خوبصورت تشتری میں پھل سجے ہوئے تھے۔ بعض پھل تو ایسے تھے کہ اس علاقے اور اس سیزن میں نہیں ہوتے تھے۔ میز کافی بڑی تھی اور اس کے ارد گرد پرانی طرز کی مگر آرام دہ کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ کاشی نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک دیوار کی طرف دیکھ کر تالی بجائی۔ دیوار کے پردے حرکت کرتے نظر آئے اور پھر ایک خوبصورت لڑکی ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو گئی۔ اس میں 2 گلاس اور ایک شیشے کی ہمدار گردن والی ایک خوبصورت سراہی رکھی ہوئی تھی جس میں کوئی ہرے رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ کاشی بھی میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور بینچ پر میز حائل ہونے کی وجہ سے کاشی کے بدن کا ایک حصہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ کاشی کی سراہی اٹھا کر 2 گلاس لبریز کی اور ایک گلاس اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ لو پیو اور یہ پھل بھی کھاؤ۔ وہ بولی، مجھے افسوس ہے کہ میں رات کی اس پہر تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکتی۔ میں شراب نہیں پیتا، میں نے کہا۔ اس وقت میں اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ شاید اس وقت میں اپنے حواس میں ہی نہیں تھا۔ اس پراسرار ماحول نے مجھ پر عجیب سا سحر طاری کر دیا تھا، اور رہی صحیح کسر تو کاشی کے حسن و شباب نے پوری کر دی تھی۔ وہ میرے خرمن ہوش پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ میں بھرپور نظروں سے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ شراب نہیں ہے، کاشی کی شیریں آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تمہارے لیے یہ مشروب پینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم جس مہم پر جا رہے ہو اس کے لیے تمہارے اندر شکتی ہونی چاہیے۔ میں ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں کسی خاص مہم پر جا رہا ہوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ مشروب پی لینے سے تمہارے اندر ایک ایسی شکتی پیدا ہو جائے گی کہ نیل گری کی برف پوش چوٹیوں کی سردی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔
तुम कौन हो? मैं हकला कर रह गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों की तरफ जा रहा हूँ? मैं नीलगिरी की मुहाफिज हूँ, उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों का रास्ता इसी तरफ से ही जाता है और कोई शख्स हमारी नजरों में आए बगैर नहीं जा सकता। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो दहाने पर पहुंच चुका है, मैंने कहा। हाँ, मुझे मालूम है, काशी ने जवाब दिया। वो मुझे धोखा देकर चला गया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। मैंने अभी तक उसे चैन से नहीं बैठने दिया और बर्फपोश पहाड़ों की मलका ने तुम्हें यहाँ भेज दिया है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मेरे दुश्मनों को भी तुम्हारे इरादों का पता चल गया है। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। काशी की बातें सुनकर तो मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी और उसके दुश्मन भी मेरे इरादों से वाकिफ हो चुके थे। लो, ये पी लो, उसके बाद हम इत्मीनान से वहां बैठकर बातें करेंगे। उसे कहते हुए दीवार के साथ बिछे हुए एक काउच की तरफ इशारा किया। मैंने गिलास उसके हाथ से ले लिया और होंठों से लगाकर सिर्फ एक चुस्की ली। उनाब जैसी खुशबू थी और बहुत ही लजीज मशरूब था। मैंने दोबारा गिलास होंठों से लगाया तो फिर उस वक्त हटाया जब उसका आखिरी कतरा भी मैंने चूस लिया और उसके चंद सेकंड के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर खोलता हुआ लावा भर गया हो। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर होने लगा। मैंने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, लेकिन मैंने जैकेट उतार कर एक तरफ फेंक दी। कमीज के नीचे भी पूरे जिस्म पर मुझे चूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हो रही थी और अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि 24-25 हजार फुट की बुलंदी पर रहने वाले इन लोगों को सर्दी क्यों नहीं लगती। ये लोग यकीनन मुस्तकिल तौर पर ये मशरूब इस्तेमाल करते थे। तुम्हें कुछ देर तक बस बेचैनी महसूस होगी, काशी ने गिलास से चुस्के लेते हुए कहा। ये मशरूब इन पहाड़ों में पैदा होने वाली कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है और ये हमारी ग़िज़ा का एक हिस्सा है। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा जिंदगी की ग़िज़ा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो हमें मौसम की शिद्दत से महफूज रखती हैं। आओ वहां चलकर बैठते हैं। वो हाली गिलास मेज पर रखकर उठ गई। मैं भी उठ गया। पसीने में भीगी हुई कमीज अब मुझे बोझल सी महसूस हो रही थी। मैंने कमीज उतार कर फेंक दी और काशी के साथ वैसे ही काउच पर बैठ गया। मेरे जिस्म का भला हिस्सा बरहना था। मेरी तरफ देखते हुए काशी की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसे दोनों हाथ मेरे बाजू पर रख दिए और उंगलियों से मसल्स टटोलने लगी। वो अपनी उंगली को गोश्त में गाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मसल्स गोश्त की तरह नरम नहीं, पत्थर की तरह सख्त थे। उसके होंठों पर बड़ी ही दिलफरेब सी मुस्कुराहट आ गई और आंखों में सुरही के डोरे तैरने लगे। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे कमीज नहीं उतारनी चाहिए थी। काशी की उंगली के लम्स से मेरे दिमाग में भी सनसनाहट होने लगी थी, लेकिन मैंने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और सिरक कर जरा सा पीछे हट गया। तुम्हारे दुश्मन कौन है और मेरे बारे में कैसे जानते हैं? और तुम? नीलगिरी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। काशी भी संभल कर बैठ गई। ये कबीला हजारों साल से नीलगिरी की हिफाजत के लिए फराइज अंजाम दे रहा है। सरदारी के लिए मुंतखब होने वाली औरत के लिए जरूरी है कि वो एक जॉब मुकम्मल करे। 21 रोज का ये जॉब मुकम्मल होने के बाद उसका नीलगिरी से राब्ता हो जाता है। ओह, इसका मतलब है कि तुमने भी वो जॉब किया है? मैंने पूछा। हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन बास शैतानी कुव्वतें उसे हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और नीलगिरी उनके कब्जे में नहीं जाना चाहती। वो बहुत परेशान है। उसका चेहरा धुंधला रहा है। चंद रोज पहले मेरा उससे आखिरी राब्ता हुआ था। ताकूती कुव्वतों ने उसके गिर्द जाल बुन दिया है, हिसार में कैद कर दिया है उसे और वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अगर वो उस शैतान के कब्जे में चलेगी तो वो जो कुछ कहेगा उसे वही कुछ करना पड़ेगा जिसका उसे हुक्म दिया जाएगा। उसके साथ ही हम पर भी तो तबाही नाजल हो जाएगी। ये झील हमारी बस्ती को निगल लेगी। वो कौन लोग हैं जो तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं? मैंने पूछा। शेवाग, काशी ने जवाब दिया। इस ग्रोह का सरगना शेवाग है। उसके साथ अगरचे चंद ही लोग शामिल हैं, लेकिन तुम जानते हो कि एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। शेवाग तुम्हारे इरादों से वाकिफ हो चुका है। वो शैतानी कुव्वतों के ज़ेरे असर है। वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा, बल्कि वो अपनी कोशिश शुरू कर चुका है। तुम्हें रोकने के लिए पहले ऐसी शराइत आयद की जाएंगी जिन्हें तुम पूरा नहीं कर सकोगे। अगर तुमने इन शराइत को पूरा कर दिया तो फिर भी तुम्हारे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाएंगी। अब एक मेरे रास्ते में कई रुकावटें अगर पैदा की जाती हैं, लेकिन तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना होगा। अब तक मेरे यहाँ आने में कई रुकावटें पैदा की जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी देखो मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ और आगे भी चला जाऊंगा। मैंने कहा। मैं जानती हूँ। काशी ने कहा कि तुम आगे जरूर जाओगे, लेकिन क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास वक्त कम है, सिर्फ 12 दिन। उसने कहा। हाँ, सिर्फ 12 दिन, मैंने जवाब दिया। और मुझे जो कुछ भी करना है इन्हीं 12 दिनों में ही करना है।
بات کرتے ہوئے میری نظریں سامنے کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں. کھڑکی کھلی ہوئی تھی. سفید باریک پردے ہوا کے جھونکوں سے اس طرح ہل رہے تھے جیسے سمندر کی پرسکون سطح پر ہلکی ہلکی سی لہریں اٹھ رہی ہوں. پردہ اپنی جگہ سے سرکتا تو کھڑکی کی دوسری طرف دن کا ملگجا سا اجالا دکھائی دینے لگتا. کاشی نے بھی دیکھ لیا تھا کہ رات دم توڑ چکی ہے اور دن کا اجالا نمودار ہونے لگا ہے. اسے اندرونی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر تالی بجائی. وہی خوبصورت لڑکی برآمد ہوئی اور اس مرتبہ اس نے شیشے کی خوبصورت تشتری میں صرف ایک گلاس اٹھا رکھا تھا. اس میں ہرے رنگ کا شربت بھرا ہوا تھا. اسے قریب آ کر کاشی کی طرف دیکھتے ہوئے گلاس میری طرف بڑھا دیا. کاشی نے مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا. میں نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا. اس کا ذائقہ پہلے سے بھی زیادہ منفرد تھا اور یہ مشروب تو پہلے سے بھی زیادہ بے حد خوش ذائقہ تھا. مشروب پینے کے بعد بھی میں کاشی سے باتیں کرتا رہا اور میرا سر بوجھل ہونے لگا. اس دوران میں کاشی کو جو خادمہ مجھے کاشی کی حویلی میں لے کر آئی تھی وہ دوڑتی اور چلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. وہ بری طرح سے بدحواس ہو رہی تھی. کیا بات ہے بالا, کیوں چیخ رہی ہو؟ کاشی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا. شیواگ نے اپنے شیطانوں کے ساتھ مل کر حویلی پر حملہ کر دیا ہے کاشی, بالا نامی اس عورت نے جواب دیا, اور وہ اسی طرف آ رہا ہے. او, کاشی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس کی یہ ہمت, میں دیکھتی ہوں اسے. تو مہمان کو حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر لے جاؤ. میں بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کاشی مجھے شیواگ کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی اور میں بزدلوں کی طرح منہ چھپا کے یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا. بالا نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے ساتھ کھینچنا چاہتی تھی, لیکن میرا اپنے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو. گھٹنے دوہرے ہوتے چلے گئے اور میں فرش پر ڈھیر ہو گیا اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا. اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.